जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि माइक्रोवेव रंधन। तो माइक्रोवेव रंधन कौन तो से विषय आज आम जानवा। तो डेरी नगर चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा। तो देख पे 1947 मसीह यही प्रकार ओभन आविष्कृत होते आधुनिक जुगर खाद्य रंधन यार व्यवहार अधिक होती। तो यहाँ कौन पे 1947 मसीह ओभन आविष्कृत होते यहाँ बर्तमान आधुनिक जुगे तार खाद्य रंधन से बहुत व्यवहार हो कारण यहाँ द्वारा खाद्य अति शीघ्र सिद्ध हो जाए। तो यहाँ 1947 माने कौन आविष्कृत होता कि बर्तमान आम से 2000 कि 1990 पर से बहुत अधिक परिमाण से व्यवहार हो कारण यहाँ द्वारा खाद्यटा अधिक जल्दी सीझी जाए है कौन सिद्ध हो जाए। माइक्रोवेव रंधन कौन से माध्यम प्रयोजन हो न यार उत्ताप मैग्नेट्रन है मैग्नेट्रन नामक एक विद्युत उपकरण द्वारा उत्पादित है। जो यार उत्तापटा कौटू तैयारी होता है मैग्नेट्रन नामक गोटे विद्युत उपकरण द्वारा तैयारी होता है। ये माइक्रोवेव जिते कौन वस्तु पर पड़े से शोषित संचारित और प्रतिफलित होता है। जिते बड़े जो कौन एटा माइक्रोवेव जिते कौन वस्तु पर पड़े है से शोषित हो जाए और संचारित व प्रतिफलित होता है। ये तरंग कागज काच चेनापात्र और केत प्लास्टिक मध्य सहज प्रवेश करें है धातु द्वारा प्रतिफलित और खाद्य द्वारा से शोषित होता है। तेणु एभली तंदूर बा ओभान भितर खाद्य रखी या चालित कले माइक्रोवेव गुड़िक तंदूर धातु निर्मित कांथर प्रतिफलित हो तंदूर भर अंश सम भाव में उत्तप्त करें। तो ये विभिन्न गुड़े धातु पात सब लगी पाने है खाद्य द्वारा शोषित होता है। ता सहित यहाँ तंदूर और ओभान जोटा आम पूर्व देखुते तंदूर और ओभान भितर खाद्य रखी जब आम तंदूर ओभान भितर खाद्यटा रखिकी यहाँ आम चलेगा यहाँ चलते गले माइक्रोवेव गुड़िक रखिक माइक्रोवेव गुड़िक कौन हम ना तंदूर जो धातु निर्मित कांथर प्रतिफलित हो से खाद्यर तंदूर भर अंश सम भाव में उत्तप्त करता है। ये तरंग गुड़ अति सहज कागज व चीनामाटी पात्र मध्य दे प्रवेश कर खाद्यर 2.5 ରୁ 7.5 सेमी गभीरता पर्यंत प्रवेश करता है। तेणु ये गभीरता पर्यंत खाद्य अति शीघ्र सिद्ध हो जाए। खाद्यर भितर और बाहर एक समय सम भाव में उत्तप्त हो सिद्ध हो जाए। तंदूर खाद्य धातु निर्मित पात्र रखा उचित नुहे कारण तरंग प्रवेश कर मैंने धातु निर्मित पात्र आम जो तंदूर रखुच्च तो तंदूर आम धातु निर्मित न रखिकी आम चीनामाटी कागज ताको रखीदे जहाँफल कौन माइक्रोवेव चलेगा तो से 2.5 सेमी 7.5 गभीरता पर्यटन से प्रवेश कर खाद्यर जहाँफल से उत्ताप बेलू खाद्यटा कौन जाइए पे पूरा सिद्ध हो जाइए। तो देखिए आर उपकारिता कौन हम उपकारिता कौन तो यहाँ सेमती माइक्रोवेवटा ही यूज होता है तो सहीटा एत कि बुझीपार ना। तो आम देखिए उपकारिता तो माइक्रोवेव तंदूर रांधा सुविधाजनक कारण ए खाद्य शीघ्र हुए प्राय 1/10 समय खाद्य रंधन मैंने 1/10 मैंने बहुत स्पीडली से हो जाए। हिमीकृत खाद्यर ठंडा शीघ्र भांगी जाए है जोटा हिमीकृत खाद्य तार खाद्यर ठंडाटा जल्दी भांगी जाए। तंदूर कि पात्र कौन गरम न केवल खाद्य गरम ए कौन है ना जो आम तंदूर कि एभन मध्यम एभन पे से सरी ओभान ओभान सरी आमर तंदूर और ओभान भितर जो आम खाद्यटा रखीचु माइक्रोवेव द्वारा जो उत्तप्त करें माइक्रोवेव सरी आम तंदूर कि ओभान किसी हेबना ओनली खाली कार माना खाद्यटा ही केवल उत्तप्त हो एगुड़ी उत्तप्त हेबना तंदूर कि पात्र कौन आम गरम न केवल खाद्यटा ही आम गरम हो। रंधा जातीय खाद्य पुनर्बार गरम कले यार स्वाद गठन प्रकृति कौन परिवर्तन हो आम रांधिया खाद्यटा पुणी थे गरम कर खाद्य रंधा खाद्य किसी परिवर्तन हो तार स्वाद किसी चेंजेस आसो ना खाली गरमटा ही हम। तो खाद्य रंधन द्वारा खाद्यर पौष्टिक मूल्य नष्ट न होपरी खाद्य पुष्टिकर होता है। तो आम जब माइक्रोवेव रंधन करें तो खाद्यर पौष्टिक मूल्यटा कौन नष्ट न हो सामान माने कौन ठीक भाव रही है जहाँफल आम खाद्य पुष्टिकर खाद्य बोली आम कहीपर। तो तंदूर विद्युत खर्च कम होता है जब आम तंदूर रंधन करवा तार विद्युत खर्च बहुत कम होता है। तो युड़ आम ध्यान दी तंदूर आम रंधन करवा तार सला तार अपकारिता कौन अल्प परिमाण में खाद्य रंधा जापे से बहुत कम परिमाण में खाद्य माने कौन रांधि पार रंधन कर अधिक परिमाण आम रंधन कर ना। तो रंधा जाती खाद्य आकर्षक हो न था कारण यहाँ द्वारा खाद्य उपर रंग धला हो जाए। तो जो खाद्यटा एत कलरफुल हो न था देखिए ये आकर्षक हो न था कारण यार उपर भागटा धला हो जाए। अधिक सिद्ध नापी समय निर्दिष्ट करा पड़ता है मैंने कौन अधिक सिद्ध नापी समय को निर्दिष्ट करा कम समय भितर
ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ एकत्र ସିଝାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ସୁଗନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ରନ୍ଧାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେମିତି ମସଲା କଷା ଯାଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁ ମସଲା କଷା ଯେମିତି ଚିକେନ୍ କଷା ମଟନ୍ କଷା ଯେଉଁ କଷା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରୁନି କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରାଯାଇପାରିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇଟା ହିଁ ତା'ର ଅପକାରିତା, ନହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ଟା ମାନେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେଇଟା ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା'ର ଆସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ରନ୍ଧନ, ସୋଲାର କୁକିଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଏହି ପ୍ରକାର ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସୌରଶକ୍ତିକୁ ତାପଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରି ରନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ସୌରଶକ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତିଟାକୁ ତାପଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ସୌରଚୁଲା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ସୌରଚୁଲା ହେଲା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ସୋଲାରର ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ସୌରଚୁଲା ବାକ୍ସ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭଳି ସେ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏଥିରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ, ସେ ଯେଉଁ ସୌରଚୁଲା ସେଇଟା କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏଥିରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚୁଲା ସହିତ ଗୋଟେ କାଚ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ଚୁଲା ସହିତ ଗୋଟେ କାଚ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଏ କାଚ ଉପରେ ପଡ଼ି କିରଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ସେ କାଚଟି ଲାଗିଥାଏ ସେ କାଚ ଉପରେ ପଡ଼ି ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମିର ଉତ୍ତାପରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଚୁଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ଏପରି ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବା ଟଙ୍କାଟା ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ସୌର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆରାମସେ ଆମେ ରୋଷେଇ ବା ରନ୍ଧନ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ଜାଳେଣୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦୌ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ଜାଳେଣୀଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସମୟ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅପଚୟ ଏଠାରେ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ମେଘୁଆ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଅଭାବରେ ଏଥିରେ ରନ୍ଧନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ମାତ୍ର ମେଘୁଆ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତା'ର ଆସିଲା ରନ୍ଧନ ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରନ୍ଧନ କରୁଛେ ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିଟାକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ତ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଏବେ ସହ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମେ ଖାଲିଟାରେ ଯେମିତି ଘାସ ପତ୍ର ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, କିଛି ନୁହଁ। ତ ସେଭଳିଆ ଆମେ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଯେମିତି ଉଚିତ ପୁଷ୍ଟି ମିଳିପାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦରେ ଯେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଖାଦ୍ୟଟା ଟିକେ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ହେବା ଦରକାର, ଗନ୍ଧ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ପୁଷ୍ଟିକର ଆଉ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ତଥା ସୁପାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମାନେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ, ଆମକୁ ବାସ୍ନା ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏବଂ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବା ଏବଂ ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ହଜମ ହୋଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପରିବା କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଆମେ କାଟୁଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇଦେବା। ରନ୍ଧନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରିବା କାଟି ଆଦ୍ର ଉତ୍ତାପରେ ରାନ୍ଧି ହେଉଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ଯଦି ରନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ପରିବା କାଟି ଆଦ୍ର ଉତ୍ତାପରେ ରାନ୍ଧି ଅଛି ମାନେ କମ୍ ଉତ୍ତାପ ଆଦ୍ର ଉତ୍ତାପରେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜଳ ଦେଇ ରନ୍ଧନ କରିବା। ଆଉ ଜଳର ଅଧିକାର ଦେଲେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଇ ସୁପ୍ କିମ୍ବା ଅଟା ଚକଟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। ସେ ଯେଉଁ ଜଳର ପରିମାଣ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି ରନ୍ଧନରେ, ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସୁପ୍ କିମ୍ବା ଅଟା ଚକଟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ନ ରାନ୍ଧି ସର୍ବଦା ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଧୀର ଜାଳରେ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଜାଳ ଦେଇ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଜଳଟା ଅଧିକ ସିଝ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ଜଳଟା କ'ଣ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଦ୍ଧ ନକରି ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବେଷଣ କରୁ। ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୌଷ୍ଟିକ ମୂଲ୍ୟ ତା'ର ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ପରିବା କାଟିଲା ବେଳେ ଚୋପା ପତଳା କରି କାଟ। ଆଳୁ ଓ ବିଟ୍ର ଚୋପା ସିଦ୍ଧ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଛଡ଼ାଅ ହେଲା। ଆଳୁ ବିଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ତାପରେ ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଆକାରରେ କାଟିବା। ମୂଳା ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦିର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଲୌହ ରହିଛି। ତ ଆମେ ମୂଳା ବା ପିଆଜ ଏଗୁଡ଼ିର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଚାଉଳକୁ ଥରେ ବା ଦୁଇଥର ଧୋଇବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଜଳ ଦେଇ ରାନ୍ଧିବ। ତ ଚାଉଳକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଟିକେ ଧୋଇଦେବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ପଡ଼ିଲେ ଜଳ ଦେଇ ରାନ୍ଧିବ। ତ ଅଧିକ ଜଳ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଆମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ବେଶୀ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ବିଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗହମର ଉପର ଅଂଶ ବା ଚକଡ଼ ଅଟାରୁ ବାହାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଲୌହ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ ଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ଗହମର ଉପର ଅଂଶଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଲୌହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାତବ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାନ୍ଧୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବସାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟଟା ସିନା ଟିକେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥାଏ, ବଟ୍ ଜୀବସାରଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନରେ ତେନ୍ତୁଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବସାର ଧାତୁସାର ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ
है तेतुल जो आम व्यवहार करें खाद्य तो यहाँ तो सब क्षेत्र नहीं सब खाद्य नहीं जोटा जो दरकार हो तेतुल टे खटालिया खाद्य गुड़िक आम व्यवहार कर परिवेशन ठीक पूर्व सालाड कि फल काट पूर्व काटी रखिले जीवसार धातु सार नष्ट हो आम सालाड कर रही जदि प्लानिंग रही योजना अच्छी तो आम प्रथम न काटी जिते बड़े आम परिवेशन करा खाद्य खाଇବା समय ही आम पूर्व सांगे सांगे काटिक आम कौन करवा सालाड करवा ना आम कौन जीवसार और धातु सार नष्ट हो जाए मसला कि किसी सुगंधित द्रव्य व्यवहार करा तेल कि घी गरम करने समय पकई दिव जहाँकि से द्रवीभूत हो खाद्यर स्वाद और गंध वृद्धि कर सालाड्रे लेंबू रस टमाटो विनेगर कि दही व्यवहार कले विटामिन सी संरक्षण आम कर कारण अम्ल मध्यम विटामिन सी नष्ट हो जब अम्ल अंशटी रखा आम कौन विटामिन सी टाक आम रखिपर है माने आम नष्ट होगा आम देवा ना विभिन्न स्थान में रंधन प्रणाली विभिन्न प्रकार होता है मात्र पुष्टि विषय सचेतन हो निर्दिष्ट रंधन प्रणाली अनुसरण कर खाद्य सुस्वाद होगा संगे संगे आम खाद्यटा कौन पुष्टिकर होता है तो आज भी पे मुझे क्लास टी ये रखुच्छी तो परवर्त क्लास आम आसवा देखा खाद्य उपर रंधन प्रभाव कौन है तो रोचे जय जगन्नाथ।